علمنا وبيسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وذكر البدايات والنهايات خلفة الله في خصوين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد، وانجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 65. Wattawadhu' dalam kurung wattawadhu', dan sebahagian daripada ketaatan hati. Wattawadhu' adalah sifat tawadhu' bi an la yara li nafsihi fadlan ala ahadin. Jadi pengertian tawadhu itu adalah bi an la yara, sebagian pengertian tawadhu bi an la yara, bahwa dia tidak melihat li nafsihi, di dirinya, fadlan, ada satu kelebihan yang melebihi ala ahadin, orang lain. Yang kadang melihat dirinya lebih pada yang lain, itu disebut tawadhu. Bal yaraha, bahkan dia melihat akan dirinya itu mudnibatan, berdosa, dalam keadaan banyak dosa, muqsiratan, dan banyak berisi kekurangan. Nah, di tawadhu itu ada rasa talabih pada orang, bahkan melihat diri banyak dosa, banyak kekurangan. Itu tawadhu. Walaupun kita hari-hari bertaubat, walaupun hari-hari kita beribadah, walaupun kita misalnya banyak bisi ilmu pengetahuan, banyak bisi amaliyah, maka ada kita berisi lebih pada orang lain, bahkan memandang diri hina karena diri banyak dosa dan banyak kekurangan. Nah, itu tawadhu. Jadi tawadhu ini gawian hati, lain gawian anggota tubuh. Banyak orang salah paham, aku tawadhu aja gini aja pian, atau lain tawadhu itu. Karena tawadhu ini lain ucapan buntung, lain juga andaknya tadi diburit saat ada acara. Orang berataan di dalam masjid, dudukan sidin di parak bawang, parak pintangan sandal, duduk di sandal itu aja. Lalu yang duduk di sandal ini bisa perasaan, aku duduk di sini gini ya, aku tawadhu aja, jangan itu salah. Ada yang kayak itu tawadhu. Apalagi beranggapan aku di belakangin duduk aja, biar bebuhannya di muka. Padahal mun aku
bujur-bujur maungkai aku sebujurnya yang layak duduk di muka ujarnya maginya itu sombong tersembunyi naranya. Nah jadi tawadhu itu perasaan hati kada berisi kelebihan daripada yang lain dan memandang bahwa kita ini hina karena banyak dosa dan banyak kekurangan. Pegawian hati naranya. Ada yang tahunya apakah kita tawadhu atau kada kecuali Allah lawan kita seorang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jar Nabi kita, man tawadha'a lillah, barang siapa merendahkan dirinya karena Allah. Maksud karena Allah yaitu li ajli azamatillah, karena memandang yang ada ini seluruhnya adalah kebesaran dan kesugihan Allah Ta'ala. Rafa'allahu, maka Allah angkat orang itu ay fid dunya, baik di dunia wal akhirati maupun di akhirat. Jadi sifat tawadhu ini buah dari hasil belajar sifat 20. Amun kada bujur-bujur belajar sifat 20, apalagi memang kada pernah belajar sifat 20, itu secara hukum adat kada mau paham tawadhu, kada mengertinya tawadhu. Bahkan inya berisi perasaan, berisi sifat tawadhu, itulah yang disebut takabur. Nah jadi tawadhu ini hasil paham dan menghayati pelajaran sifat 20. Apa itu? Yaitu kita berisi pengetahuan dan keyakinan bahwa kita dari ujung rambut sampai ujung batis adalah milik Allah. Kebaikan dari Allah karena dijadikan oleh Allah. Kita kada berisi apa-apa. Nah, apabila jasad tubuh kita luar dan dalam, ruh dan jasad itu milik Allah, apalagi perbuatannya. Jasadnya aja ampun Allah, apalagi perbuatannya. Maka ibadah kita yang banyak, ilmu kita yang banyak, itu sebenarnya lain mengisahkan bahwa kita itu harat, tapi sebenarnya mengisahkan bahwa Allah lah yang harat. Nah, maka memandang bahwa dari ujung rambut sampai kepala sampai batis, ujung batis ini adalah kesugihan Allah Ta'ala. Ibadah kita pun adalah bagian dari kebaikan Allah Ta'ala. Maka inya memandang nangkai itu disebut di ajli azamatillah, karena memandang kebesaran Allah. Maka dalam sembahyang kalimatnya tadi Allahu Akbar memadahkan bahwa yang ada ini ampun Allah. Maksud Allahu Akbar. Jadi hendak ruku Allahu Akbar, hendak sujud Allahu Akbar, hendak berdiri Allahu Akbar. Supaya kita jangan kada ingat bahwa sebenarnya kita waktu itu kada ada bisi apa-apa, kada ada bisi kelebihan apapun. Nah ini yang disebut dasar-dasar tawadhu namanya. Amun kada ada bisi perasaan nang itu, kada mau timbul tawadhu. Jadi tawadhu itu memandang bahwa segala-galanya adalah milik Allah, kesugihan Allah. Nah wakila dikatakan at-tawadhu, bermula tawadhu itu sulamus syarafi, tangga-tangga kemuliaan. Nah, orang yang bersifat tawadhu berarti menaiki tangga-tangga kemuliaan, mulia di dunia, mulia di akhirat. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, orang yang takabur itu cagar hina di dunia, hina di akhirat. Takabur. Contoh takabur, kita rajin beribadah, hari-hari sembahyang 5 waktu berjamaah. Di tengah jalan waktu kita hendak ke masjid, melihat orang kada sembahyang, kada mau ke masjid nih, salah kan itu? Maka sudah salah handap misalnya, jelas salah sudah. Tapi salah itu kesalahannya, kita jangan juga bisi kesalahan. Apa itu? Memandang taharat kita pada orang itu.
Nah, bila kita isi perasaan memandang asa tarasa bagus kita pada orang itu di hati lah. Namun secara syariat bagus kita padanya. Kita menutup auratnya kada. Kita sembahyang berjamaahnya kada. Nah, secara syariat bagus kita. Cuma syariat ini luaran mengatur batang tubuh. Hati bukan diatur oleh syariat. Hati diatur oleh tauhid dan tasawuf. Nah, maka hati kita memandang waktu itu jangan sampai bisi pandangan yang salah. Apa itu? Wah, itu neraka baikung, jangan begini salah tuh. Atau bisi perasaan apabila juga itu sadarnya. Bagus nang itu. Tapi kalau apabila juga itu sadarnya timbul dari perasaan memandang inya hina seorang mulia, itu yang sombong. Itu yang sombong. Maka ujar Nabi ditafsirkan para ulama bila melihat orang-orang yang kada bagus gawian itu ada kewajiban hati, ada kesunahan hati. Nah, kewajiban hati kita bersyukur sama Tuhan. Alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah yang kayak ini. Maka kita menyebut alhamdulillah, ini pun kebaikan Allah juga, lain kebaikanku. Satu, kewajiban hati. Yang kedua, kita doakan dalam hati mudahan ia dapat hidayah. Nah, kayak itu. Amun nang kayak itu yang disebut tawadhu ngarannya. Nah, tawadhu ini biar guru bahari bertingkat-tingkat. Nah, ada dasar-dasar tawadhu. Yang ulun pandir itu dasar-dasar tawadhu ngarannya. Kena ada pertengahan tawadhu, kena ada puncak tawadhu. Wan nasihatu, nasihat. Dan bermula nasihat ini pun bagian dari ketaatan hati. Nah, nasihat ini kayak apa gadang? Wahia adalah ikhlasul qauli. Ikhlasul qauli artinya ikhlasul qauli itu mengikhlaskan ucapan, wal amali dan mengikhlaskan perbuatan, lil muslimin bagi orang-orang Islam. Nah, jadi nasihat itu ada dua sebenarnya, bukan hanya dengan mulut, tapi nasihat bisa dengan perbuatan. Berdiam jasidin, rajinan sembahyang berjamaah, kada bapandir kada, cuma gawian sidin itu jadi inspirasi bagi orang, itu nasihat darahnya. Jadi nasihat itu ada bil lisan, ada bil hal. Nah, bila kita menggawinya ikhlas, itu disebut nasihat. Bila kita menggawinya kada ikhlas, nah itu lain nasihat narnya. Diterangkan sidin punang, bi antu allimahum dinahum, bahwa engkau mengajari mereka akan urusan agama mereka. Bi antu allimahum dinahum, itu nasihat. Jadi kita melajari tata cara beistinja nang kaya ini, baudu nang kaya ini, sambahyang nang kaya ini, rukunnya nang kaya ini, itu bagian dari nasihat. Wa tu'tiya fakhirahum, dan engkau memberi bersedekah aja kita, fakhirahum akan fakirnya orang-orang yang Islam. Orang Islam ini kada sugih berataan, ada yang fakir ilmunya dilajarakan, imbang itu pulang yang fakir kita beri duit. Nah, ini disebut nasihat juga. Jadi memberi duit lewat orang fakir bagian dari nasihat. Wa tajtaniba ghasyahum, dan kita menghindari menculasi mereka atau menipu mereka. Nah, jadi tiga isi nasihat itu. Ketiga-tiganya itu nampak di ucapan, nampak di perbuatan. Watajtaniba ghasyahum, menghindari atau menjauhi menipu mereka, menculasi mereka. Ini gawian orang-orang soleh ya gitu. Jadi orang soleh itu malajari kaparduan memberi lawan yang fakir duit nih. Imbang itu pulang ada mau menculasi. Nah, ini yang disebut nasihat sebenarnya. Di guru-guru di mata pura bahari itu ada yang memberi nasihat dengan cara
Diam di rumah aja sidin, selamat aja sidin orang dari kejahatan kok. Nasihat juga. Ada juga dengan cara babari-bari sidin. Sidin sugih bang. Nasihat juga nih tuh. Ada juga yang mengajar. Nah, jadi nasihat tuh 3 cara. Nampak di dalam 2 keadaan, ucapan dan perbuatan. Wasakha'u dan pemurah. Pemurah ini sifat hati. Bagian dari ketaatan hati. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita as-sakhiyu, orang yang pemurah. Kalau sakha itu isim masdar sifat, kalau sakhiyu isim fa'il orangnya. Orang yang pemurah qaribun minallah, dekat dengan Allah. Jadi orang yang pemurah ini Allah yang ketujuh, lalu Allah yang hendak memarahin itu Allah. Wa ba'idun min azabihi, jauh dari siksanya. Wa qaribun minni, dan jar Nabi dekat dengan aku. Jadi ini pas benar mun orang sugih. Tapi kita misalnya miskin, jangan juga kada bersifat pemurah. Jangan mahadang sugih. Musyalah kada sugih-sugih. Lalu kita kada ada bisa sifat pemurah gara-gara mahadang sugih. Pemurahan ini bagian dari kewajiban hati. Murahan di kita hati. Kada pemurunan. Wasakhiyu, dan bermula orang yang pemurah, la yadkhulun nara, kada masuk api neraka. Ini dasar bujur. Tertulis dalam sejarah-sejarah kitab Pemutihan Cangkal membaca di kitab-kitab itu. Kitab yang kandal-kandal kitabnya. Di situ dipadahkan banyak. Jangankan orang Islam, yang orang kafir pun bila pemurah ada mati dalam keadaan kekafiran. Melainkan Allah beri hidayah dulu. Pemurah benar orangnya, tapi orang kafir itu kada dimiliki Tuhan kecualinya dapat hidayah masuk Islam. Gara-gara sifat pemurah. Allah ada hakun orang yang bersifat pemurah ini masuk neraka. Jadi orang-orang di luar negara, pandangan berat itu, di luar negara aja kita, luar negeri, yang masuk Islam itu dapat hidayah itu memang lihat latar belakangnya orang pemurah, dapat hidayah. Apalagi kita orang Islam pemurah, pada jadi ketua wali, ada wali lagi. Nabi Musa lawan Musa yang seikungnya, Musa Samiri kah? Nama aku Nabi juga. Nah, Musa Samiri ini kan mengaku Nabi, kelakuannya ada bagus. Bah Nabi Musa tuntung bermunajat kepada Tuhan, boleh ke kampung, menyembah sapi sekampungan. Sarik sidin, Nabi Musa ini orangnya gancang. Kacak sidin, janggut si Musa Samiri ini. Anak ditimpa sidin sudah, sailayan aja pagat sudah, parak lagi nah, sailayan aja lagi, pagat. Jar Allah Ta'ala, wahai Musa, la taqtulhu fa innahu sakhi. Jangan kau bunuh si Samiri itu karena inya orang yang pemurah. Sedikit lagi pagat dulu Samiri. Dikacak Nabi Musa. Ya, Samiri itu Musa jualannya. Musa Samiri ini murid oleh malaikat Jibril. Nah, ada kisahnya nih toh. Pagat tapi diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Pemurah. Di orang pemurah itu kada dilepas tangannya oleh Allah Ta'ala, melainkan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kita ini bisa misalnya bisi pendapatan sehari 50.000. Nah, barang hal 1.000 kah bari-bari, supaya jangan sampai kita kada ada bisi sifat pemurah. Yang dibari itu dulu orang-orang yang parak, kuitan, jangan sana yang parak-parak dulu. Nah, itu. Jangan mahadang sugih itu yang menyerap pemurah. Dan pamalar pun jangan. Apabila pamalarnya sambungannya bacaannya nah. Wal bakhilu, dan bermula pamalar, la yadkhulul jannata, ada masuk surga. Ada masuk surga orang pamalar. Biar orangnya alim, apalagi sudah bungul berdahulu. Biar orangnya ahli ibadah, apalagi pengulir sembahyang belang kambingan. La yadkhulul jannata,
Itu di atas tinggal sedikit. Wasakhiyu la yadkhulun nar, orang pemurah kada masuk neraka. Wa ana rafiquhu, dan aku kawannya aja Nabi. Nah tertinggal baca dikit. Wa ana rafiquhu, dan aku kawannya. Nabi yang memadahkan orang pemurah kawanku. Wal bakhilu, dan orang yang pamalar Bang, la yadkhulul jannata, kada masuk surga. Wa iblisu rafiquhu, dan iblislah kawannya. Dan iblislah kawannya. As-sakha'u, dan bermula pemurah itu sakha, antajuda bima fadala an hajatika, bahwa engkau bermurah diri bima, dengan duit, dengan harta, fadala an hajatika, yang lebihan dari kebutuhanmu. Nah itu pemurah dalamnya. Artinya kita sudah membutuhkan, sudah cukup kebutuhan kita. Kita cukup, anak bini cukup, ada lebihan. Nah lebihan ini dimurahkan ke orang. Ini disebut sakha, pemurah. Ada lagi yang lebih harap dari ini, wal isaru, isar. Isar ini a'zamu minhu, lebih hebat daripada sakha. Ini sakha, isar, jud, artinya secara garis ganal memang pemurah juga, cuma ada perbedaannya. Kalau isar ini a'zamu minhu, lebih dahsyat daripada pemurah, lebih hebat. Kenapa? Li'annahu arfa'u darajati sakha, karena bahwasanya isar itu paling tinggi derajat pemurah. Wahwa, isar adalah antajuda bil mali, bahwa engkau bermurah dengan harta, dengan duit, ma'al hajati ilaihi, sedangkan engkau parlo juga. Nah ini isar naranya. Kita tuh parlo juga, cuma melihat orang pindah lebih parlo lagi julungai, padahal kita kada ada juga. Isar naranya nih, ini tanggali sedikit ini. Ini model kayak orang-orang yang sudah sampai apa jurang sampai tapakurnya sudah mengajar mau menjolong. Mun baru sampai tapakurnya ada akan menjolongnya. Kayak guru danau dulu bagi saya, kalau bahari guru asmuni, guru danau. Sidin hendak memasak di rumah Sidin memasak, baris kada ada juga. Ada sedikit baris, soalnya ada mengatuk lawangnya Sidin. Bapak dah hendak minta baris kelaparan, julung Sidin naik, maka serumah Sidin hendak memasak kada jadi memasak. Kayak apa Sidin hasilnya wah ini ya, kalau asal muasalnya kayak itu Sidin dulu kada bebaris kali aku jadi Sidin ada baris nak dimasakin, nak makan keluarga nih. Akhirnya ada orang mengatuk, julung naik, padahal seorang hendak memasak nih, kada jadi memasak, julung ke orang. Nah ini sebut isar ngarannya. Nah, kada dijadikan orang-orang yang alim dan ahli ibadah wali Allah, melainkan orang sudah berisi sifat pemurah, dan pemurahnya itu isar. Nah isar. Jadi mustahil wali-wali Allah Ta'ala itu pemalar, mustahil. Kada fisuluki ila malikil muluk, inaran kitab. Maka itulah penjelasannya ujar Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Suluk ila malikil muluk. Wa husnudzan, nah sangka baik. Sangka baik ini bagian dari ketaatan hati juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, qala Allahu jalla wa ala, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi ini. Jar Nabi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini jar Allah Ta'ala tergantung sangkaan hambaku lawan aku. Aku ini nah jar Allah Ta'ala tergantung sangkaan hambaku lawan aku. In dhanna khairan falahu, jika inya basangka khairan baik, falahu, maka dasar kujulungi baik. Wa in dhanna syarran, jika inya basangka jahat, falahu, maka dasar dapat kejahatan juga inya. Nah, jadi lawan Allah Ta'ala itu kita disuruh basangka
baik. Hukum bersangka baik lawan Allah hukumnya wajib. Mun kita bersangka jahat wajib bertaubat. Sangkaan baik kita lawan Allah tadi, sangkaan baik kita lawan Allah itu pertama kita menyangka bahwa apapun yang dijulungi oleh Allah ke kita itu adalah kebaikan dari sidin. Apakah musibah atau apakah sangka baik kita lawan sidin? Nah, cuma sangka baik ini ada adab-adabnya. Imbah bersangka baik jalani adabnya. Tuhan menjulungi musibah bersangka baik, dalam musibah ada kebaikan karena Allah pengen menjulungi, adabnya bersabar. Nah ya, kalau Tuhan menjulungi nikmat kesugihan nyatai bersangka baik sudah. Nah adabnya apa? Pemurah. Tuhan menjulungi kita ibadah ini Tuhan yang menjulungi. 2 rakaat subuh, 2 rakaat isya itu Tuhan yang menjulungi. Mun Tuhan kada menjulungi ya kada sembahyang tuh. Nah adabnya apa? Memandang kebaikan Allah, syuhudul minnah, melihat bahwa ini adalah kelebihan dari Allah. Nah, ada kalanya kita pulang dijulungi Tuhan maksiat. Maksiat itu sebenarnya Allah yang kada menjaga, maka kita tergelincir. Beradab juga kita bersangka baik bahwa Allah menjulungi, mentakdirkan aku berbuat maksiat, ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Allah hendak menjadikan aku kekasihnya melewat lorong taubat. Nah, jadi kita segera bertaubat. Namun segera bertaubat berarti kita ujar Nabi at-taibu habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Ya, ada manusia itu bila beribadah sombong, ujub, makin dibanyaki ibadahnya makin begandal sombongnya. Jadi Allah Taala orang kada kau jadi wali nak ini wala bawa umuran walaupun dia beribadah. Maka Allah ambil cara kedua, digelincirkan Allah, kada dijaga Tuhan, lalu tagawi maksiat. Mbak tagawi maksiat orang tadi lalu rasa hina, rasa rendah, rasa banyak dosa, rasa banyak kesalahan, minta ampun lawan Tuhan. Nah, maka orang tadi dijadi wali, jadi kekasih Allah meliwat lorong taubat naranya. Mun meliwat lorong ibadah bisa masuk neraka orang ini. Sebab ibadahnya tadi menggandali sombongnya. Mun idealnya itu ahli ibadah tapi tawadhu itu idealnya. Tapi kita ini kan ada sempurna ya kalau. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Nah, jadi 3 ulama hadis yang meriwayatkan ini. Kada fi Zawajir. Nah, begitu juga dalam kitab Zawajir. Wa husnuzan lah. Wa ta'zimu sya'airillah. Nah, membesarkan syiar-syiar Allah itu bagian dari ketaatan hati juga. Membesarkan syiar-syiar Allah. Ai a'lamu dinih, alamat-alamat atau nama-nama atau tanda-tanda agama. Wahia yaitu al-mawadi'u, tempat-tempat allati yuqamu biha, yang didirikan pada tempat itu ad-din, urusan agama. Al masjidi, seperti masjid. Wazawiyah, zawiyah itu tempat-tempat majelis ta'lim. Wasafa wal marwah wa ghairiha. Nah, itu tempat-tempat syiar yang di situ didiriakan, diselenggarakan urusan-urusan agama. Nah, maka itu dibesarkan oleh Allah. Kita pun disuruh membesarkan. Membesarkan itu kewajiban hati. Ada boleh kita menghinakan. Masjid misalnya dihinakan, ada boleh. Madrasah, sekolahan dihinakan, ada boleh. Pesantren, ada boleh juga dihinakan. Wallahu a'lam. Baca Ratibul Atas lah. Jadi Ratibul Atas ni bagus dibaca saben hari lah. Musim corona ini ya Allah. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas sahib ar-ratib wa Syekh Ali bin Abdullah wa rasul min ruhi sayyidina al-habib Ahmad Hasan bin Abdullah al-Atas wa sulihim wa furu'ihim anna Allah yatakashahum bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الوكيل المقدم محمد عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وذوي الحقوق عليه أجمعين
إلى روح سيدنا ورقة صاحب الرد قضي الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارس من روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفرعهم ذوي الرضي عليهم أجمعين ومن أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الرضي علينا أجمعين ومن أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى رسال الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحمدك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعن وضباغ ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم من زمانك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون